nơi và các ta thì dùng trong từ đi khai mà luôn làm ta màu dạy tiền năm chuyện để luôn và là nơi đấy chúng ta dùng tô ở cái chất sừng từ này quân hay dùng miền tây lại đặt đây và điều gì rồi làm để bắt chia vào xương và cả ba thứ nhưng chắc là tôi là bên của thì là bên cái sống nó thà rót thà vừa cái thà cho sở cô vừa những cái khác vừa cá thì mỗi sebab dia lain cuma macam serempak naik kita tempat untuk sebab ketika kuat bal ujung ni dan kami tidak buat dia juga dan China hal yang dilakukan oleh tempat kok nongkrong di akan review có thể lại của mình sẽ trở bắt mình cái hai tiết việc rất là bao nhiêu kinh đô Syonn Sophearith là nhầm vô là những bạn hàng cả chỉ là na để số học luôn là score học lúc thì là score thì tất cả có score thì sát ranh gia này là của nhà thầu score có tiền na đây có thể cả như số học số việc tục ra năng miền cả được xuôi còn vậy lại từ xa miền thì sắp bị bỏ tên này nên trên naga mới ra đường mà luôn tiếp cả từ xa hay cái các cái môn thì hay phải đi na rồi cái seminar itu phải đi na malah miền thì sắp di tantang mau diberikan sing tapi orang kita diberikan dia kami ada internet yang sama di desa kita like that welcome to all of you for coming because of the pandemic we were obliged to interrupt our cycle of conferences of lectures for at least 1 year now. I think that the last lecture happened in January 2020. Yes, I think so. Let me recall all of you that each lecture is co-organized by Yosapo and the Royal University of Fine Arts. Today, our guest, our speaker is Syonn Sophearith. I think that most of you know him very well already, but for those who need some information, let me very quickly tell you that Syonn Sophearith was a former student of this university, but some time ago. Now, presently, he has a huge responsibility in the Ministry of Culture and Fine Art, including the task of safeguarding and of promoting intangible heritage. Let's end this lecture. Thank you very much.
thạc hàng thì mình chia thạc hàng được mọi việc từ mà được là cái gì bây giờ lại cái hai ta đang những cái một vài chuyện nào thì về tại trường môn chỉ cái sáng mai thạc làm lên sáng thì sẽ hay thì sáng sẽ tặng cái so I would like just to welcome you all for coming to this talk. And this talk is not new. I have presented in many occasions and places, and I just updated a few points that I learned later. And the title of this presentation is the interpretation of the history by play of language, art, and ritual. Before the modern Japan, so the project the Rupi class chơi vì vô cái đi vô cái room bạn cái đời sản bạn chọn cái phương án thì chỉ nên vô cái thời lượng vì phim nấu the on Istarapura Eric Bogdano vô room khác này nên trong thời gian này rồi cái scan nó thì bạn làm việc vô trong nó mình vô cái rồi si vô đâu thì thay vô nó sẽ là và sắp sẵn hàng. So to start with, I would like to inform all of you that some of the images, maps, and temple layout used in this presentation are the reproduction of various public articles of the Vifino, Eric Bogdano, Olivier Guinan. So this is for the sake of the presentation, it's not for any commercial use. As many of you know, that the Big State Temple is one of the some scholars identified as the jewel of Khmer art. And as it is the jewel of Khmer art, it has been studied by many scholars. So to begin with, especially in regarding the Arabic itself, it includes Vittorio Roveda, Eric Bogdano, Libore, Olivier Guinan, for example, in this. Just so các bạn xong tôi cũng xong chuẩn bị tha sang đi xây cả môi những cái tha các đang bị đá nó bị cả sợ xa cha nè bạn cần mưa cha miền nè cần mưa hay từ lu từ kia miền chỉ một qua bao nhiêu cái sự chọn là được hàng bao mấy bọn đồ Olivier Guinan và bạn hàng chỉ một qua cũng tới ai cũng dùng số nguồn được đấy. Hai cái này sai chiếu đi cái sản thì sẽ là những trò cái bạn còn được mua các những đồ Vifino miền dọc sân test miền xây để cái xây bên trái này nó miền để khi bạn mua nó mới thì nhận sai chiếu còn mấy miền Victoria Roveda, Eric Bogdano, Libore, Olivier Guinan đã tham gia xây chào thực thi của các bạn có cùng sẵn sàng đi xây làm cho ra đi xây chúng tôi nhóm lời thầy biết trong thuộc hoạt hành nhóm tháo từ tại chấm lặng đây dạng đi xây càng tháo từ chấm lặng đi xây trong sáng vô được này để mình tân bước sáng tân bước vô tổ từ người đó hay thêm chạm đó trong tân hà xây để ngồi ở mình càng chậm lại người ta sẽ thêm được tới mình tập thiên bảo các mình chỉ tin các chỉ sắp đi lên ra để tìm được một cái đôi chỉ vấn đề là thằng điên chậm lại được hay chậm lại được các điên như đây ở mất để tìm được một lại trong trọng là thấy tôi đi bằng sang này các điên tôi đi ấy kiểm soát có khi điên thì tôi sang nữa từ không ở đây ở đây sẽ chỉ ra còn cái sang có thì tôi sang nữa ta sang thì chơi xây nó là cái nó body of the Sasana as my uniform So my presentation will be focused on the Burmese relief, which I have come to understand the sources of inspiration for selection of themes for execution on the bas-reliefs, the meaning beyond the narratives depicted on the temples itself, and the roles of the temple in the religious context at the time. At the
the time of the constructions and a few centuries later. So for those of you who are not aware of, having been visited or visited Cambodia, I think there might be some of the audience listening or watching these lectures abroad, via the Zoom or in Cambodia, but not in person in the room. Might or might not know that where is Bangkok. This is just a simple. Bangkok in compared to Angkor, it is to the north, kind of northeast of Angkor, located very close to Gule Mountains. One of the some of the scholars name it as the cradle of the Khmer civilization that studied of the Angkor back in those years. នេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជូនទៅអ្នកដែលបានអ្នកខ្លះស្គាល់ហើយពុំអីដែរសិនតែអ្នកដែលមិនស្គាល់ពីស្អីគឺពីស្គាល់តំបន់អង្គរតែតំបន់អង្គរយើងអាចទៅពីស្អីគឺនៅស្ថិតនៅខេត្តជាខាងជើងឈាមនៅខាងកើតទឹកជាប់នៅតាមតំបន់ភ្នំទលេសាស្ត្រពីស្អីហ្នឹងគឺជាបានជំរាបមិញនេះគេថាជា jewels of my art jewels of my art គឺឃើញមានភាសានេះមានលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួនឯងទីមួយពណ៌នេះពណ៌ខហើយសំណង់ទៅទៀតបើសិនជាយើងសង្កេតមើលសំណង់ដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានពណ៌ដែលថាពណ៌ខមានការឈូសពីហើយពណ៌ហ្នឹងមានពណ៌ការឈូសហ្នឹងដោយសារថ្មពួកដែលយកមកប្រើហ្នឹងជាថ្មមានពណ៌ហ្នឹងហើយនឹងសូម្បីតែអត់ក៏យើងប្រើអត់ពណ៌ខហើយថ្មអាយក្រៀមក៏ពណ៌វាដូចគ្នាគឺមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាចំពោះឯចម្លាក់ទៀតសោតយើងឃើញពីការទៅមើលទៅយើងពិតជាអស្ចារ្យហើយខ្លួនឯងដែលយើងមើលទៅគឺគេឆ្លាក់ទៅលើថ្មដូចគេយកគេឆ្លាក់លើឈើឬរបស់គេខុសហ្នឹងមិនថាជាយើងគិតមើលបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាមិនជាយ៉ាងណាបានយកទៅឆ្លាក់បាននៅលើហ្នឹងហើយបង្ហាញចំណាក់នៅសឹកគ្រប់កន្លែងនៅតាមប្រាសាទកន្លែងណាក៏មានតែយើងទៅសង្កេតនៅមែនទេនៅតាមប្រាសាទហ្នឹងដុំថ្មខ្លះដែលបាក់គេដកចេញគេដាក់ចូលយើងឃើញមាននៅកន្លែងហ្នឹងមានច្បាប់ដើម្បីឲ្យគ្រប់ទៅយ៉ាងណា So Bangkok Sri Temple, as I mentioned earlier, it is considered as the jewel of Khmer art. Starting, it's marvelous. It's starting from its color itself. It's pink. It derived from the sandstone. The I don't know what to call the type of stone with the red color, kind of red or pink in color. And the cutting itself is perfectly carved, just like you carve it on the wood, with decorated with human figures, animals, flora, or some kind of mythical animals, and even depicted in the narratives. Yes. នេះគឺបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ខ្លះនៃភាសាហ្នឹងនេះជាចម្លាក់ដែលយើងឃើញខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនដែលនៅក្នុងនេះនឹងបានទៅអង្គរហើយជាបំផុតនឹងបានទៅលេងនៅទៅលើភាសាអង់គ្លេសគឺអស្ចារ្យមែននៅក្នុងនេះយើងឃើញទេចម្លាក់អានេះឆ្លាក់យើងទៅមើលតែកន្លែងជាយើងអស្ចារ្យមែនមិនដឹងជាប្រើស្អីចែកវិទ្យាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លាក់នេះគឺមាននៅតាមចម្លាក់ហើយទ្វារបាល់ហ្នឹងមានរូបមានទ្វារបាល់ស្រីនិងទ្វារបាល់ប្រុសនៅតាមជញ្ជាំងហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រាប់តែបង្ហាញពីរូបភាពទូទៅនៃសំណង់ហ្នឹងតែគេធ្វើជា 3D គឺជា 3D គេបង្ហាញគឺលោកអូលីវីពីណាគាត់បានធ្វើ 3D ហ្នឹងបង្ហាញតែអស់ថារសាវាមានទម្រង់យ៉ាងម៉េចរៀងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនេះ So this is the depiction of the 3D reconstruction of an Israeli done by Olivier Gunan. នេះគឺជាតើតែខ្ញុំយកមកបង្ហាញដោយលើកយកអត្ថបទការបង្ហាញរបស់លោកអូលីវីពីណាគេស្រួលព្រោះអីគេមិនមែនជាភាពរបស់អត់ទេប៉ុន្តែការហៅថាគឺយើងត្រូវទៅដែរ
คือความสำคัญของปีตั้งแต่มีเสนาเจริญที่เราเคยในหลายภาษาอิสราเอลนั้นตามเอาไปกับหน้าความปองเลยประมาณสักสามฉบับในขณะนี้ so this is again I reproduce the layout with the inscriptions from what is a temple done by Olivier Wiener. So dozens of inscriptions were found at the temple, providing us with substantial information about the temple and its associated practices in the real time at that time. Like we know the offering, we know the gods, we know many information that can be extracted from the inscription itself. โดยเฉพาะที่เคยที่ส่งของทางในนี้คือศิลาเจริญที่ใช้ไปเรียนตามเราเคยนั้นในที่นี้ทางศิลาเจริญอ่อนนั้นเรียนพบการทำในสัตว์ก่อนที่เราพูดสัตว์ก่อนที่เราพูดมีศิลาเจริญในวิจารณ์อะไรทางศิลาเจริญอ่อนนี้คือที่เราพบว่ามีสำคัญแน่สำหรับเอาเรียนโยกแบบนี้ภาษาอิสราเอลแต่อย่างของสร้างใส่ของนั่นคือการแก้ปฏิบัติปฏิรูปตัวอย่างต่างๆฉันยังตึกทายินดีศาสตร์อิสราเอลนั่นแหละก่อสร้างในตรงนั้นคือในตามยาศิลาเจริญเป็นบางทางศิลาเจริญปฏิรูปทองนั้นที่เป็นบางทางเจ้าในเอก่อสร้างนั้นชั่วโมงที่สามโกให้เนี่ยในก่อสร้างเมทบเนี่ยแต่ก่อสร้างนั้นชั่วโมงยาสัญญาบาหาถ้าเรียนการโจรร่วมปีโทนปรองบอกว่าคือวิชนุกุมาระไอ้โอนไซด์บอกว่าสมุทรจารีให้นั้นเชื่อมมือขนมสลัดเจริญในทางทางนะสัมปวนมาให้มององค์พ่อเป็นหลักก็ในทางนั้นก็มีมองเนี่ยที่มันแพทย์ไทยอาชีพแพทย์ในโลกอาเซียนจากนั้นช่วงเรื่องที่เป็นกราฟเป็นกว่านั้นการแทงหรือการแบ่งอะไรนั้นตามอย่างศิลาเจริญJasnya Warahan phát triển mà Jasnya Warahan phát triển rít group hoặc từ hai rít group tại việc sẽ làm thếហើយqua những phần mềm tại chỉ rít group hoặc là qua việc chọn sai slide là slideជាមួយនឹងរៀបជា slide នៅ scroll ដែរគឺខាងតាមរយៈសារដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យគាត់វិញគាត់ជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ឈ្មោះព្រាហ្មណ៍នឹងឈ្មោះទៀបពុទ្ធោហើយតាមរយៈសិលាចារឹកថាតាទៀបពុទ្ធោហ្នឹងគាត់មានចំណេះចេះជ្រៅជ្រះខាងអំពីវេមួយបាយទៅថារឹកវេដែរនៅក្នុងនោះមានអំពីច្រើនបាក់ច្រើនហើយមួយក្នុងចំណោម4នៃអំពីវេហ្នឹងឈ្មោះរឹកវេដែរគាត់ចេះខាងក្រោមនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីជា diagram ដែលបង្ហាញអំពីពូជពោបាក់តមកជាសំខាន់នៅក្នុងនេះ So I talk a little bit about the Baptistry itself. So the Baptistry was built in the city by its ancient name Ishanapura, and it was built by Jasnya Warahan with the support of his younger brother Vishnu Kumara, his sister Janani, and his god friends. I use the Sanskrit term Tarama Sampanna. My name is Pratidinda Pandit. Jasnya Warahan is not only, even though his father was Brahmin, he is also the descendant from the royal family on his mother's side. His father's name was Brahmin Thamodara. Based on the inscription, say that he is skilled in Rigveda. The inscription found at the place. And in the temple itself, it houses the place of worship of the god. We see that the main god that is worshipped in the middle of the temple itself, like the central shrine. I will show you later. The central shrine is the Tribhuvana Maheshwara. It means the great lord of the three worlds. This is the name of Shiva in the form of Linda. And I use the
I use the image here. It might be implication by it's my own suspicions of this depiction, because this, when you enter into the temple itself, one of the first into the temple, the headman entering into the main shrine is depicting the figures of Shiva dancing Shiva. I don't know whether this is has something to do with the name itself, because the dancing Shiva also representing the Lord of the three universes. It is the dancing of destruction, the dancing of the creation. And it's not only the God three Bhuvana Maheshwara, but there are various other gods that we learn from the inscription. We know that Vishnu was worshipped there. We know that the goddess Vakishvari and also the god Vijayaguru. All of this have been recently studied by Olivier Guiman in his attempt to identify those stolen or the objects that have brought out of Cambodia, and now it's on display in the Metropolitan Museum of Art in the United States. នៅក្នុងនេះគេបង្ហាញអំពីទេដែលដាក់នៅទូកណ្ដាលធំហ្នឹងតាមការបកស្រាយគឺថាទេមួយឈ្មោះត្រីភូវនាមហេស្វរាត្រីភូវនាមហេស្វរាគេគោរពព្រះក្នុងទម្រង់ជាលឹងហ្នឹងតែយើងដឹងហើយកាលពីហ្នឹងយើងឃើញមានព្រះផ្សេងៗទៀតដែលគេគោរពមានដូចជាព្រះរាយហើយទេពស្រីឈ្មោះបាទវិស្វរីហើយនឹងក៏អាចារ្យវិជ្ជាគ្រូនៅក្នុងប្រទេសគ្រូនេះការដែលគេយកមកបង្ហាញលោកអូលីវីគាត់បានបង្ហាញគាត់បានដាក់ថាកន្លែងណាមានរូបស្អីកន្លែងណាមានរូបស្អីនេះគឺគេឃើញមានរូបនេះគឺពិសេសមួយក្នុងទីនេះខ្ញុំបានបញ្យល់មានរូបព្រះនរាយគឺនៅតួខាងជើងនៃតួកណ្ដាលទាំង3ហ្នឹងហើយតួពីរនេះគេយល់ថាជាកន្លែងដែលគេគោរពលឹងគេដាក់លឹងនៅហ្នឹងហើយនៅចំពីក្រោយតួកណ្ដាលទាំង3នេះមានតួមួយទៀតដែលជានៅជាប់ហ្នឹងគេយល់ថាជាកន្លែងដែលគេបន្តរូបហ្នឹងដែលក្នុងសិលាចារឹកហៅថាឧមាមហេស្វរៈនេះតាមរយៈសិលាចារឹកដែលនិយាយហើយគាត់ដាក់រូបហ្នឹងនៅទីខាងក្រោយហ្នឹងគឺដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ម្ដាយឪពុករបស់គាត់ដើម្បីជូនកសលថ្វាយកសលទៅដល់ម្ដាយឪពុករបស់គាត់នេះខ្ញុំនិយាយមកថាតួនៅពីក្រោយភាសាទាំង3តួសំខាន់3ហ្នឹងនេះគឺរូបហើយនេះជាសិលាចារឹកខ្ញុំសំតែពីនឹងកាត់ចេញពីសភៅរបស់លោកលោកសារ៉េសណាហើយរូបនេះគឺយើងឃើញការវិញដែលលោកលីវីណូគាត់ទៅស្រាវជ្រាវគាត់សរសេរសភៅគាត់ទៅឆ្នាំ1926មានដាក់រូបនេះមានឧមានៅមានប្រកាសទៅដល់រូបនេះនៅឆ្នាំ1973សម័យលោកហ្នឹងគេកាត់គេលួចទៅប្រទេសនេះតាមខ្ញុំដឹង So this is the layout and the presentation of statues worshipped at the site. The depictions is here that one of the northern shrine is how Vishnu, the god Vishnu here. And if you go and visit the site, you can see the depictions of God Vishnu, all the bas-reliefs and everything. So this main shrine is supposed to house the linga with the name of Tribhuvana Maheshwara, and this is also the place where they keep the linga. And behind these three towers